enso e da circle se first na me ba me ne na ta na ntikuro mu aye adwuma enso e da circle odo river do ai oye be matente bra ne pa di adwuma na one ne yo the last time be me ba ye no na wa meja to filling station bi ashini papa eja na eto no odo na ye ana me bisa na say na den no se hwe wo dia besen ko ba bia fitafo bi wo odo no ase ho wo se nkrofo eja o na awia na o mo ahira tum enti nkrafo fi o mo di gum nti no me to da bia ne makum nipa ne bi na me so me dia pata me ho me so okay ne wo so dia ne ye ba to bunti ha di yo ai enti be mai me betu no kromu ha me ne na ye den enanti ube hunu nice guy or a very giant odo na ye de ato no enso we na one no wa pa ane emu fi enti se osi fi no mu di gum ni ntire wo mu anu kum nipa ni bi ya kase ko ya sinkan ye be kum nipa ni nyina ona hyase e fi no ana mu tie nsam ye nto aso o kristo ni mapa na wo ti nsuo ihu ha ba bia na wo ti mi fa polythene bag black di she kurabam no wa jawo nan uwia no wa hire ade atunsuo eni kwan se o yesa